अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी। सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट से एक बार फिर अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत हो। महंगाई उरूज पर, पेट्रोल के महंगा होते ही आवाम की दौड़े लगी पेट्रोल पंप पर, तो साथ ही रिक्शा माफियाज ने बढ़ा दिए अपने किराए ज्यादा, बशमूल रेट लिस्ट आवेजा करके। जी हाँ, इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह करती जा रही हूँ कि रिक्शा माफिया जो कि आरटीए से गैर परमिट शुदा हैं, यानी इनके पास परमिट नहीं है, रूट के मुताबिक इनको रूट अलाउ नहीं किए गए हैं गवर्नमेंट से, मगर इन्होंने अपने रिक्शों पर आवेजा कर दी है रेट लिस्ट। आप देख रहे हैं वीडियो में कि इस रिक्शे में किस तरह रेट लिस्ट आवेजा की गई है, जबकि अहम बात यह है कि आरटीए और गवर्नमेंट से ये रिक्शे रजिस्टर शुदा नहीं है। क्या हुकूमत की नज़रों से ओझल है ये मामला, या सबको अपना अपना हिस्सा बखूबी मिल रहा है? आगे बढ़ते हैं खबरों में। आग में लिपटे टैंकर को चलाकर लोगों की जिंदगियां बचाने वाला ड्राइवर। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक ऑयल टैंकर ड्राइवर लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हुए पेट्रोल से भरे जलते हुए टैंकर को आबादी से दूर ले गया। जी हाँ, ये अहम खबर से आपको आगाह करते चले। ये वाकया मंगल की शाम को कोयटा के इलाके कम्बरानी रोड पर पेश आया, जहां पर एक निजी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खाली करते हुए और टैंकर में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग के शोलों ने टैंकर को अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोल पंप के मालिक सईद शाहवानी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर इंतहाई रश था और अमले के अरकान के अलावा बड़ी तादाद में गाड़ियां तेल भरवाने के लिए खड़ी थी। 1000 लीटर पेट्रोल से भरे टैंकर से भड़कते भी हुए शोले देखकर पंप पर 20 के करीब लोगों पर सख्त तारी हो गया, लेकिन टैंकर ड्राइवर हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए टैंकर को तेज रफ्तारी से पंप और आबादी से दूर ले गया। टैंकर ड्राइवर, जिसका नाम मोहम्मद फैसल है, ने बताया कि काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर टैंकर यहीं खड़ा रहा तो ये पूरा पंप जल सकता है, बल्कि लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने हाजिर दिमागी से काम लिया और टैंकर को पंप से दूर ले जाने का फैसला किया। उसका कहना था कि मेरे जहन में सिर्फ यही था कि लोगों की ज़िंदगियों को बचाना है। फैसले के मुताबिक कुछ दूर जाकर उसने टैंकर को रोकने का फैसला किया तो वहां 2 गाड़ियां मजीद आ गईं, जिसमें लोग सवार थे, इसलिए उसने मजीद आगे जाने का फैसला किया तो दुकानें और आबादी आ गई, वहां भी लोग मौजूद थे। इस तरह उसने खाली मैदान तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक आग से भरे हुए शोलों में लिपटे टैंकर को चलाना पड़ा। इस दौरान आग बहुत करीब उसके पहुंच गई थी। उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद पसीने से शराबूर हो गया, लेकिन टैंकर को तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भगाता रहा। बाद में जब टैंकर रोकने की कोशिश की तो ब्रेक ने आग की वजह से काम करना छोड़ दिया, इसलिए फैसल ने गियर की मदद से गाड़ी को कंट्रोल किया और जब उसने देखा कि खाली मैदान है और आबादी करीब नहीं तो उसने गाड़ी को सड़क के किनारे रोका। उसने कहा कि मुझे खौफ था कि टैंकर ये किसी वक्त भी फट सकता है, लेकिन बचाने वाला अल्लाह था, जिसके भरोसे मैं भी बचा और लोगों की जानें भी बचाईं। और मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ साथ कई लोगों की जानें बच गईं और मेरे मालिक का पेट्रोल पंप भी बच गया, जिसके साथ हम 3 नस्लों से काम करते आ रहे हैं। सईद शाहवानी के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ताहम इब्तिदाई तौर पर तमाम हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। ये मालूम हुआ है कि आग पंप के इस से भड़क कर टैंकर तक पहुंची थी। आतिश ज़दगी में पंप का एक मुलाजिम भी मामूली जख्मी हुआ। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी से मुतालिक। क्या आपका इंटरनेट भी ठीक काम नहीं कर पा रहा? बड़ी वजह सामने आ गई।
آن لائن خبر کے مطابق پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہونے کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا بھرپور سامنا ہے۔ انٹرنیٹ ٹریفک پر نظر رکھنے والی پلیٹ فارم ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق منگل کی سہ پہر کے بعد سے پاکستان کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے کی شکایات موصول ہوئی تھی۔ انٹرنیٹ کی خرابی کی اصل وجہ سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے صارفین زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور انہیں واٹس ایپ اور فیس بک میسجنگ استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر کمپنی نیا ٹیل کے ترجمان نے تصدیق کی ہے ان کے سسٹم میں خرابی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے سروس متاثر ہوئی ہے۔ فی الحال یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ مسئلہ کب تک دور ہو پائے گا۔ بعد میں ایک ٹویٹ میں نیا ٹیل کمپنی کی جانب سے بتایا گیا کہ اگلے 2 گھنٹوں میں انٹرنیٹ سروس بحال کر دی جائیں گی۔ اور اب بات کرتے ہیں بزنس سے متعلق۔ جی ہاں، تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک، اب کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس پھٹ پڑے۔ لاہور سے خبر شامل کی ہے، بجٹ سے پہلے سیمنٹ اور بلڈنگ مٹیریل اسٹور کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ لمحہ فکریہ ہے۔ وفاقی اور صوبائی سی وی اور اسٹامپ ڈیوٹی کی قیمتوں میں اضافے سے باز رہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گھر بنانے اور پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے ایمنسٹی اسکیم دی جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار جوہر ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، LDA ایونیو 1 ملیشیا کے سینئر ترین ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے ایک نجی اخبار سے خصوصی گفتگو میں کہا۔ احسان الحق چودھری نے کہا کہ عوام دوست بجٹ فراہم کیا جائے۔ چودھری شفقت بندر شاہ نے کہا کہ سیمنٹ بجری اضافہ خطرے کی گھنٹی ہے، جبکہ MS صدیقی نے بیرون ملک بسنے والوں سے ووٹ کا حق واپس لینے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے حقیقی محسن اوورسیز پاکستانی ہیں۔ میاں شاہ جہاں چودھری محمد اکبر نے کہا کہ بلڈر، ڈیولپرز اور پراپرٹی ڈیلرز کو آن بورڈ لیا جائے۔ عاصم فیاض نے کہا کہ حکومت CVT اور اسٹامپ ڈیوٹی میں اضافے سے باز رہے، ورنہ سخت ترین رد عمل سامنے آئے گا۔ بلال مناز کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، عملاً کچھ کر کے دکھائیں، جبکہ میاں رمضان کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ملکی معیشت کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ عامر فیاض کے مطابق انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اور آج کے لیے فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویوز، سروے رپورٹس، بزنس رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔